Mr. Pinto Devama, Vice President, yes sir. Agora Mr. Reno Devama, Federation Black Day Observation Agenda Black Day Observation Program 2019 8 January Tripura Astani TSF Kai Northeast Student Organization Kendra Sarkar CAB Tumani Pore Airpore CAA Kaimani Abono Chadagiangi Citizenship Amendment Bill October Citizenship Amendment Act Abono Chadagiangi or peacefully Tripura South Student Federation, some of the Soil Student Federation of movement company, more movement is Hakawa. 2019 non-Congress, non-leftist, Katal Kashet Tripura House of Sarkar family, Tabu Boss Sarkar Gotachi, Boss Sarkani, 11 months, 11 months, Chatra Rami Androno Sojo Kalia, Bongi Hakawa Guli Kaka, Guli Kaye, Adjona Chini. Tripura South student যে ক্যাডার ইনজুর্ড করাইয়া ভাগ্য কাহাম বড় বাঁচি থাকে আপনার প্রতিবাদ খাইয়ে জাস্টিস সানি সিন্স 2019 ni simino abo black day observe kaitu I personally Jagadish Devarma ex TSF vice president I'm going to strongly oppose kayo
তাই তাবো आं जेटा सामु खाय तंगमनि आनि जे अर्गानाइजेशन अब स्ट्रंगली अपोज खायो स्टेट गवर्नमेंट नो तारातारि म फायरिंग खायमानि कस फनगै कारण फनगै रिप्लाय रि माने दाबुगो रिप्लाय रिया आमतेखेनो तिप्रा हास्टेव गोबां मा दिसिबाय जों लुगै फाक्या तिप्रा सानि सागो जे कुनु गवर्नमेंट फानंतुं जेबाबे तमले बनो इच्छा खायिनो सातक पितक खायमानि अबनो जाजा गियानि तिनि ब्लेक डे अफे सत्ता कैसे दं साइथागा दाबुनो जस्टिस मा खाजि गबा साजे जेहेतु दंनि बा जाक तिब्रमा थरिबा एमएलए तेर जन दङ आबनो तै एसेम्बली रग ककि सजागै तैसा रिपोर्ट अफ सानजाका of course एसेम्बली ताव बुस्कम गस्टरि तमले बनो अधिवेशन चले जों चिन तिब्रमा थनि एमएलए दङ सानाय अबनि कासिया तम कोइली खाजि 1 तारिख জানুয়ারি 2019 যে এরেন ত্রিপুরা ছাত্ররোগী সাগর যে গুলি ফেমানি আবো তদন্ত খালি বিনি কাশা রিপোর্ট যখন আমি চিনি খবর